أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبتغي عليها الأصول والفروع، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون وطاعته لعلكم تفلحون. وقد قال الله تعالى في الكتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وقال الله تعالى في آية أخرى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Jumat yang insya Allah dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh luar biasa sulit dan berlikunya bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala jika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengutus utusan Rasul untuk menyampaikan risalah ketuhanan itu. Sungguh luar biasa kita bisa mengenal, bahkan bisa beribadah dengan khusyuk dan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semuanya karena ada wasilah yang bernama Nabi dan para Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, detik ini kita telah berada di bulan Rabiul Awal,
di mana utusan tertinggi dan termulia itu lahir bertepatan di bulan ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam hadir dan dilahirkan di muka bumi ini. Tujuannya hanyalah ingin menyampaikan risalah-risalah keilahiyah. Tidak ada satupun niat dan tujuan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya untuk sebagai penyampai, bahkan penyambung lidah dari wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memilih utusannya, rasulnya, messengernya dari golongan manusia. Bisa dibayangkan bagaimana dahsyat dan susahnya kita mengikuti jika Rasul itu tidak terpilih dari golongan kita sebagai manusia. Seandainya Allah Subhanahu wa taala memilih malaikat untuk menjadi rasulnya, berdakwah di hadapan kita, maka kita mungkin tidak akan mengenal dunia kerja. Karena yang kita kenal hanyalah dunia ibadah. Bagaimana seandainya Allah Subhanahu wa taala menjadikan rasul itu dari golongan syaitan ataupun iblis, maka ibadah kerja pun mungkin kita tidak mengenalnya, karena yang kita tahu hanyalah angkara murka. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu cinta dan perhatiannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka ia memilih utusannya melalui dengan golongan, yakni dari golongan manusia itu sendiri. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah penutup dari segala nabi yang telah diutus ataupun rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa capaian bahkan tujuan yang ingin diraih, yang diimpikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma bu'istu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasul sallallahu alaihi wasallam ternyata diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kita bangsa Indonesia, alhamdulillah, dengan letak geografis bahkan kultur kita memang sudah terbiasa, bahkan memang terdidik untuk bersikap sopan santun. Tetapi ketika Islam datang, maka Islam pun yang dibawa oleh Nabi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin sempurna akhlak yang memang sudah mulia sebelumnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam dimensi apapun kita pasti akan mendapatkan suri keteladanan. Dari segi semangat motivasi untuk bekerja, Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah pekerja ulung. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kisah yang ditorehkan oleh salah satu sejarawan menyebutkan bahwa Rasul itu mulai dari kecil sudah memang diajarkan oleh pamannya untuk bagaimana membaca peta perekonomian, bahkan bagaimana peta cara berpikir orang-orang Makkah. Orang-orang Makkah adalah kebiasaannya berdagang, tetapi masih banyak kelemahan-kelemahan yang dimilikinya, yakni kelemahan orang Makkah, bahkan orang jahiliyah pada masa itu. Dia tidak pernah open minded, mereka selalu tertutup, mereka selalu berada di zona nyaman sehingga tidak mau terbuka. Itulah yang terus dipelajari oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalna illa bilisani qaumi. Maka tepatlah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berdakwah pada momen bahkan tempat yang memang sudah bisa dibaca oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana Rasul mendapatkan perlawanan, bahkan tantangan yang sangat luar biasa kepada kaumnya, karena salah satunya mereka yang tidak bisa open minded itulah yang menentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Padahal Rasul ingin menjanjikan dan ingin mengajak manusia pada saat itu menuju peradaban yang sangat luar biasa, bahkan mulia, bukan hanya di dunia tetapi mulia juga di akhirat. Dan peradaban itu telah kita saksikan pada detik ini. Seandainya bukan karena torehan tauladan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan pernah bisa melihat Islam ini dipeluk, diyakini oleh umat manusia hingga akhir zaman kelak. Bahkan dengar informasi di negara-negara Eropa saat ini Islam semakin diminati, bahkan digeluti. Al-Quran hampir setiap hari masuk ke dalam laboratorium penelitian. Karena apa? Kandungannya memang mengandung kebenaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan hadirnya bulan Rabiul Awal, kita semakin mencintai, bahkan meneladani, mengaplikasikan sifat ajaran bahkan teladan yang telah ditorehkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari bangun tidur kita sampai kita tertidur kembali, maka semuanya kita niatkan menggantungkan amal kita hanya karena kecintaan ingin mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا ضالا إلا هديته
ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا اجعل بلدتنا إندونيسيا يا الله بلدة طيبة ورب غفور. اللهم اجعل بلدنا آمنة مطمئنة. اللهم سلم بلادنا إندونيسيا يا الله. اللهم ربنا لا تجعل الدنيا كبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف min tamamis shalah. Mari kita luruskan dan rapatkan shaf demi kesempurnaan salat berjamaah kita. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. الله أكبر. سمع الله
حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.